नमस्कार इश्टानो. ह्या दिसांनी आमकां खूब फोन येवपाक लागला विथ अ प्रॉब्लम कितें. खुबश्या गांवांनी खंय मदींच बाजारान म्हणा किंवा आनीक खंय म्हणा मदींच खंय लांबच्या लांब बिल्डिंगो येवपाक लागला. आतां हे आनी नवीन कितें प्रकार काय म्हणून आमी मातसो सोद लावपाक गेले. सोद लायता आमकां बाब जीत आरोलकराचो हो एक एलेक्यू हातीक लागलो. तो एलेक्यू कितें तो इश्टानो आमी पळोवन घेवया. सब्जेक्ट खंय FAR एन एडिशनल हायट. FAR म्हटल्यार फार न्हू, FAR म्हटल्यार फ्लोर एरिया रेशियो. हे TCP डिपार्टमेंटाचे थोडे टर्मिनोलॉजीज हे आमी समजून घेवपाक जाय, कित्याक गोंयान हे दिल्लीवाले बीन येता पळय तांकां हे जास्त खबर आसता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक हे खबर आसना. म्हणून मातशें शिकपाचें बंद करपाक जायना. शिक्षण हे आयुश्यभर घेवपाक जाय. सो त्याच संदर्भान आमी मातशें शिकून घेवया आतां. सो विशय परत एलेक्यूवाचेर येवया. सब्जेक्ट फ्लोर एरिया रेशियो एन एडिशनल हायट. Unstarred LAQ Legislative Assembly question number 101 tabled by Shri Jeet Arolkar MLA to be answered on 1st of August 2024. सरळ प्रश्न नंबर 3 या सद्याक, कित्याक तो म्हत्वाचो आहा. प्रश्न कितें आसलेलो इश्टानो, whether the government has issued any notification for granting additional height / increase in FAR. If so, furnish details with copies of the notification. If not, then justification, provision, copies of all notings, correspondences, letters, etc. under which permission is issued for additional height FAR as on date. So TCPतल्यान उत्तर कितें येयलें? Height FAR and height is granted under the provision of section 6.1.1 note 2 under the Goa Land Development and Building Construction Regulation 2010. Copy of extracts of section 6.1.1 note 2 is annexed as Annexure C. Annexure C कितें तें इश्टानो आमी पळोवन घेवया. इश्टानो हे पळोवचें. हे Annexure C आनी तें नोट 2 तें कितें तें रीड करया. The government on recommendation of the Town and Country Planning Board shall grant additional height and FAR to the proposals on case to case basis. म्हटल्यार suitcase to suitcase basis हे वाचपाचें. In consideration of the locational aspect, nature of development, use proposed, information available and on any such other criteria if required. Any such other criteria म्हटल्यार the suitcases. Such relaxation shall however not be relaxed for more than 20% permitted in the prevailing regulations. इश्टानो, सो मॅक्झिमम 20% आसूंक जाय असो कायदो म्हणटा. कायदो ब्रोकर मिनिस्टरान असेंब्लीन एनेक्स केल्लो एनेक्शर C. तेज्या वांगडा आनी एक एनेक्शर आसलेलें इश्टानो. परत आमी एलेक्यूवाचेर या. तितून सगळ्यान पयलो जो प्रश्न विचारलेलो तो म्हटल्यार furnish taluka wise and constituency wise details of all applications received for increase in FAR in the state in last 3 years along with the name of applicant, location, survey number. म्हटल्यार आजून बाय एंड लार्ज आजून पर्यंत फाटल्या 3 वर्सांक तुमी हो कायदो वापरून कितल्या एप्लिकंटांक आनी कितल्या गांवांनी कितल्या जाग्यांचेर FAR वाडोवन दिला तेजो डेटा दी म्हणून. सारांश तसो आहा तेजो. तेजो उत्तर दितना ब्रोकरान कितें सांगलें, सर डिटेल्स आर एज पर एनेक्शर 1. इश्टानो आमी अख्खे गोंयचे घेवया नाका सद्याक. फक्त जीत आरोलकर बाब जीत आरोलकरान ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो मागलेलो तो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमी डेटा पळोवया. इश्टानो हे पळोवन घेवचें. मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 केसीस आहा. तितूंतली पयली केस कितें ती पळया इश्टानो. एप्लिकंट कोण? मेसीस गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड थ्रू ऑथरायज्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह अमित गर्ग. खंय? तालुका पेरनेम, मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी, विलेज मोर्जे, सर्वे नंबर 116/18 and 32. एरिया ऑफ द प्लॉट 7,999 स्क्वेअर मीटर्स. झोनिंग डिटेल्स, सेटलमेंट खंय. प्रिवियस FAR म्हटल्यार सद्याचो FAR 60% आसलेलो आनी रिवायज FAR कितलो दिला?
200%. 20% इन्क्रीजाचे सांगतालो. 60 FARचो 20% कितलो आता 720 सांग जाय आसलेलो, म्हटल्यार 72 कितलो दिला 200 FAR वाडोवन दिला. मागीर ब्रोकर कायदे आनीक कित्याक करता ते? आपले बापायचेच खाते कशें चलयत राव. प्रताप सिंग राण्याचे कशें दिसता जाल्यार. तेजे फुडें पळया इश्टानो, प्रिवियस हायट 9 meters, रिवायज हायट पळया 23.95 meters खंय 24 मिटराची हायट मोर्जे गांवान. कितें हाडटा? टायप ऑफ प्रोजेक्ट हॉटेल प्रोजेक्ट. नेम ऑफ द प्रोजेक्ट गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड. तो गोल्डन ग्लोब कितें तो आमी फुडें पळोवया. डेट ऑफ एप्लिकेशन 21 डिसेंबर 2023. डेट ऑफ एप्रुवल 2023 दाखयता. जानेवारीचेर चुकून जाला आसतली, मे बी 2024 आसतली. फीज पेड आनी ते स्टेटस एप्रूव्ड म्हणून दाखयता. आतां इश्टानो, हो गोल्डन ग्लोब बाब जो आसा तो कोण तो पळोवया. इश्टानो ह्या पळोवन घेवचें. गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड इज अ नॉन गव्हर्मेंटल कंपनी दॅट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2008. तो खंय कंपनी इज इन्वॉल्ड इन कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ हॉटेल अँड कॅसिनो इन मोर्जीम. ही जी गोल्डन ग्लोब जी कंपनी आहा इश्टानो, पणजे आतां बिग डॅडी म्हणून जो कॅसिनो चलता पळय तेंची कंपनी. सो आतां विश्वजीत राण्यान बिग डॅडीक आपलो बापूय केलो पयशे दिता म्हणून. मात तरी त्या मनशाक लज आसा काय दिसता तुमकां? तो आतां मोर्जेन कॅसिनो हाडपाक सोदता. आमच्या मोरजायेच्या गांवान आनी सत्पुरुशाच्या गांवान ताका आतां कॅसिनो जुगार हाडूंक जाय. कित्याक तेजो बिग डॅडी ताका सांगता. तेजो बिग डॅडी प्रताप सिंग न्हू, प्रताप सिंग राणे न्हू, आमचो जो मुख्यमंत्री आसलेलो पळय पयलीं तो न्हू. हो आतां दुसरो बिग डॅडी जाला विश्वजीत राण्याचो. ही कसली हलकटपणां चलयल्या त्या मनशान. 70 वाल्यांनो, हे पळया तुमचो बाबा पळय दिवे लायतात आनी प्रताप सिंग राणेंक कोण मातसो व्हिडिओ धाडा. कितें कहलो कितें म्हणून तुका आतां म्हणपाचें ती उतरां सुचना, पूण काय मातशें उलय सांगा ताका कितें करपाक कितें सोदता तो. तेजे फुडें इश्टानो पळोवन घेवचें. ही जी कमिटी आहा जी एप्रूव करतली तेजे गॅजेट येयल्लेले नोव्हेंबर 2023. कमिटी कोण जाणा ही FAR आनी हे स्क्रुटनायज करपाक. म्हटल्यार ऑफिशली हे सुटकेस टू सुटकेस बेजीस कोण एजंट हे पळय. चेअरमॅन खंय राजेश नायक. राजेश नायक आतां खुर्चेरूच वयर वचपाक प्रयत्न चाललो दिसता तेजो. तो रिटायरमेंट बीन घेयना. दुसरो पळय परेश गायतोंडे. ताका आतां कितें म्हणचें. तिसरो राजीव सुंगटाणकर. चवथो आर्किटेक्ट गेल आरावजो, वर्टिका डागर आनी विनोद कुमार चंद्राक मेंबर सेक्रेटरी. हे ठरयतले खंयसर कोणाक कितलो FAR दिवपाचो आनी कितली हायट दिवपाची ती. हो प्रोसिजर इश्टानो. पूण आतां मोर्जेकारांनी विचार करपाची गरज आहा. तशेंच बाकीच्या गोंयच्या लोकांनी विचार करपाची गरज आहा. कित्याक आयज आमी एकूच केस घेतला. अश्यो आनी गोंयभर खुबश्यो केसी 100 केसी 1000 म्हणू शकता. इतल्यो केसीस त्या ब्रोकरान एप्रूव करून थेयल्लेल्यो आहा. ते आतां इतल्यान गोंयच्यो ना. ते मोर्जेकारांच्या लक्षान येयले म्हणून तेंच्यांनी बोवाळ घातलो आनी फाटल्या ग्रामसभेक बोवाळ जाल्लो आहा तेंच्या. पूण मोर्जेकारांनो शिटूक रावा. गरज पडटा श्री मोरजय सत्पुरुश वचा गाराणे घाला. त्या ब्रोकराच्या नांवान गाराणे घाला. तो सुदारचो मनीस न्हू. तो सुदारतलो सो हेजे फुडें सो दिसना आमकां. गाराणे घाला. देवाक सांगा कितें सांगपाक जाय तें. हांव तुमकां व्हिडिओर सांगिना ते, पूण तुमी सांगा. तुमी हुशार आहा. तुमचो गांव तुमच्या हातीन उरपाक जाय जाल्यार हें तुमकां करचें पडटलें. नाल्यार हो मनीस तुमच्या गांवा सकट अख्खें गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आहा. विचार करा इश्टानो.